Hi guys! Mayong gabi! Naami karon sa Noble Hotel. Diri mi nag-book guys og 1-bedroom deluxe. So i-room tour tamo guys. Let's go! Alright, so nindot kay guys no, aesthetic. So mao ni ang mutanganan sa mga sinina. Naay fire extinguisher, naay oven, manay lang kitchen. And then, nag-provide po sila og table and 4 chairs. O, diba? Ang usa, feel at home kayo. And then, naasad sila yung telephone diri guys. Kung na may mga questions, mga emergencies, so pwede rin kayo matawag. And then, nice kilang lamp. Aesthetic kayo. Hi, baby! Feel at home magayo oy. Nay mini table. Oh, nice ka aesthetic. Another aesthetic. And then mao po ni ang ilang curtains and aircon. Naka 18 siya guys. So bugnaw kayo. So naatay TV nga ri. Hi. So, pwede kayo ta mag-watch diri og Netflix, guys. Kaya naara sila'y Wi-Fi kusog kayo. Diba? Pero natog pa siya. Yun na lang yung mag-Netflix. And then, na sila provide nga mga cups. And then, glasses. Mga nice kayo siya, na free coffee, free sugar and cream, 2 water bottles, and then nasa tayo mini ref diri, so pwede kita makapalit og drinks sa 7-Eleven or bisag asa. So kani guys ang pinakanindot, ang queen bed. Oh, nice kay siya guys no. Oh, look at that. Then ay mini table sa black and gold combination. Oh, nice. Then another curtains, another TV. Wow, doon ni ka TV. So dito pang entertainment dito. So na dire do ka switches. And then another aircon. Sana all doang aircon. Oh, nice ka siya guys. Oh, okay. Na sila gi-provide nga rin nga table, another table. Nice kilang chair ay. Diba? Then, mga remotes TV sa aircon. Okay, mga pahibalo. Another glasses. Another free vanity kit. A shower cup. Dental kit. Thank you so much, Noble Hotel. Okay, and another closet. So, pwede mo makabutang sa inyong mga gamit o mga sinina. Mini bank. Kung daghan-daghan dyan ta kwarta diri guys, pwede rin dyan ta diri. Oh. And, ting diraring ang ilang CR. Wow. Oh, limpyo kaayo guys. Nasa lagi provide nga 2 towels. Oh, dako gid siya guys. Spacious kaayo. So, arita mag-moment sa shower. Hello! Okay. Hello vlog. Hi! Diba? Oh, nasa lay hand soap, nasa lay hand lotion. Oh, skincare ta dire. Oh, diba? Naganda-gandahan na dayon. Okay, at ito sa ilang shower. So, naa sila shampoo, conditioner, and body wash. Wow, thank you, Noble Hotel. Spacious kayo lang CR ay. Oh, diba? I really love the CR. Oh, limpyo kayo. Ang room, super clean, aesthetic, spacious.
Grabe. Ay, kanindot naman jud guys. Nagkikatulog sa akong husband, oh. Oh, nice jud guys. Siya guys. So maora to guys. Thank you so much for watching and follow me for more updates. Mwah!